ni Kapitan Enteng. Ay, jak maano san tinakaro apudot ti panawin ita, mare. Apay, awan electric panyaw. Napirdi nga rod. Di man la matarimaan mo't ni Inteng. Ora ja electric pan kaw. Madi mo agtayo kaun. Ay, mayat ti agtugtugaw dito tersena, mare. Taado ti puon ti kayo, kat nagpresko ditoy. Katun mat maray. Napudot mo't lata. Ay, kasapulan nga agpaypay. Mapudutan mat siguro ni Marito yang anya. Iso aday tanda umay ditoy, Ay, katun kat nukas taunay ti panagpaypay na. Win nga rod Oy, Marito yang, napudot ka diti panawon ita. Ay, wan nga rod ko kumaray. Rimwarak di tabalay may. Tadyak maanusan tinakapon. O daw. Day tamot lati rason. No apay nga imayak diti tersena ni Marikwanan. Kat ano sanyo ati agpaypay. Ay, kinapudno na. Adda aircon di tabalay may. Aya. Ay, kat no di kay sapay makagatang iti uray basit laeng nga electric fan. Nakagatang kayo kit den, iti aircon. Na, aircon lang. San kami ang makagatang? Ha? Kano doon ti aircon may kinibadong kaw? Nagadun ngay. Sagay sa kami kinibadong kaw, maray. Ay, adda madlaw mo, Marikwanang. Ay, adda, pirmay. Ay, Agangin, sika. Win nga rod, ay na, nagmayatan ti angin na. Ay, nagpreskon. Oh, napreskon kayaon? Sige pa, ay marituyag. Agsao ka pa, ay. Agangin-angin ka. Ay, just kiki diti kastay. Jak mo lang matarimaan, hindi ito electric pan. Saan mo napilitan no saan mo akabaulan? Tatalagamit adi mo amot agtarimaan itinapirdi nga electric fan. Ay, agtal na ka man dita. Tartarimaan lang nga rodain, tadyak makaturog iti rabe. Gapoy tinagharo apudot na. May payan naman kita yung agtartarimaan. Nabanugak kan masadutak. Ay, nagpudot lang nga rodain ti panawin. Rimwar ka pailaing. Napanak nga rod nagpasikat kadagiti kukumaray. Dahita, ti paglaingam. Agpasikat. Imbagak lang ba nga dadwa nga aircon ta? Sagay sata? Nay. Ay, nagangin mo tinto yan. Ay, lukat naman pa dagiti tawa. Tas sumbrek ti angin. Ay, nagbayat ti angin na. Napan kami nagdigos iti karayan kadagiti padak at tricycle driver rantay. Ay, kat mayat kwarog. Ado ti tao ita ijay karayan. Aduda agpipiknik da ijay. Narigat ti mapan ijay karayan. Tangumisit ka. Kita ni, ngimisita kaon. Kunak man lusigod akolor mo dayta. Yan timay. Napudawak mo't basit idi sakbayan na pan kami di karayan. Aya. Ay na, nagpudot latta ti panawin. Kasla kayat ko man ang agsubli di karayan. Ay, no siyak, kayat ko ang makita ni Marituyang. Tabilibak iti dayja ako marek. Basta agsao, agangin mo't adagos. At anting-anting na. Kaslakas tangarod, kwaraw. Apay nga, yasimbar din ka mang pay-pay-pay kanyak tuyang. Pay-payan na ka. Naglaing kan? Siyak ti para paypay mau, kabayatan ti panangan mau. Idento ta siyak, mabambanugak amang pay-pay-pay kan ka. Ha? Naglaing kan nga gireklamo Ay, sanak pa'y anangan. Ay, ulan niya. Anya ti orasan ngay. Agalaunan. Apay no agalaunan. Siyempre, oras ti panagkikita mi kada marikuan ng kan maribanang. Kasta ti rugi ti oras ti panagmamaritis may. Pasado alaunan, maray. Awan mo't lang nga ni Marituyang. Nala daw ita Ay, kano masapsapa mo't iday. Ne, isuday tan. Maray,
Umay kan ata paganginam man ng ti panawan. Aywan ko kumaray, umayakaw! Marituyang, apay anala daw ka ita. Ha? Kasanaw, pinagpaypaynak ni Badong ko kabayatan ti panangan na. Nagmayatan ti biyag na ngay, tapaypayam pay amangan. Ay, kunak man, no kunam idikal man nga uray ladwa ti erkonyo. Wen nga agpay sumaray. Imbagam day ta edikalman. Iso anagangin iti napigsa. Imbaga kaya adwa. Kano pati aircon may jabalay may. Na. Ay, nanayunan ka no, Marikwanang. Upat ka nun. Nagadon nga irkunday ta. Ay na, Marikwanang. Adamanin madlaw mo. Ada. Ha? Nagangin maton. Ay, Ay, anya ngay, napriskuan kayaon. ay na, Mare. Saan tan akasapulan day ti paypay? Ay ewan. An-anwan tapay nga iti paypay kat adamat ni Marito yang amang papapig sa iti angin. Win ay Marituyang. Anya ngay ti sindayo ita. Tisindami kin ni Badong kaw kat karnilang matiba kakan lechon ko Ay kumaray. Pinipig sa ti angin na. Ay. Ay, nagsida kami pa'y gayam iti igadaw. Ay, oo na oo na yan. Ay, na. Nagmayak ti angin na, kukumare. Nagmayat gayam to, mayag tugaw-tugaw dito para daan nyo Una, nagprisko di tayo itataba Itay, awan mo ti angin na. Ang umitak, kilat mo tayo na nagangay. Kasta talaga ti panawan. Kanayo nagmampailat gistambay di tayo. Tadi tabalay may, ay na, nagpudot ko araw. Talaga amayat dito pag-istambayan, tataba Nay, ado pa'y gaham taglabas at chicks dito Ay, pirni Dagiti daduma. Aglugandang agpailay. Dagiti mo't daduma. Mapandagumatang iti barbecue kan fishbowl dita plaza. Wow, adda pa'y naka-shorts. Siksita niya, tataba Itakla madlaw anatarnaw gayam ti panagkita. No chicks tikit kita Apay, nakapoy ang timatayo Nakusnaw kay ti panagkita. No ninanamatuyang tikit kita Angam no checks. Ay nalawag Ay na, ay nagsiksida gaya na magmagna. Wow. Nalabaga ti shorts na. Ay na. Napigsa pa ila talaga ti panagkitam, tataba Badaw! Oh my kaman ditaw! Darasaw! Apay ay Kunak man no tinarimaan mo dito electric fan ta. Nakawarapay mo la dito'y salas. Rimuarag mo't anapan nagpaangin. Kasla mo laking ka Inunam kumapay at tinarimaan dito electric fan Kanay, nagpudot ti panawan. Tarimaan nagtumanay nintun bigat. Ay, jak kayatin timang paypaykan ka, kabayatan amang mangan ka. Apay anak karik-reklamo kaya to yan. Maturog kan, tasak mat timang paypayking ka. Anya asik. Kano makaringak agur-orok kan. Nabasa akong itilingag, gapu iti pudo na. Anyaki di naklaki di kayat maapagin na inay. Isungarod ako na, ngaya puram atarimaanan dito electric fan. Tapno saan tan amabanog ngagpay-pay-pay. Wayne, tarimaan nagto ka day. Kanon tungay? Apurado ka launay. Wintaw, kunak lang aruday. Uray sa dino ti papanak. Napudot lat tamay. Kat talaga akasta summer nga road. Ano san tayo Kunak man no kunada na angin dito itirsinam. Naangin laeng no adda dito ni Marituyang. Ha? Kasano ang mapasamak da ita? Naglaing ngamin nga agpalastog. Intun kwan na agangin Ay, umay kumangar din na tuyang. Tapno agangin. Alao na iti malam nga umay dito itirsina. Ha? Ay, mabayag pa yung araw. Agpasadan. Ay na, nagpintasan na chicks na kiti lumapas ko araw. Manuda tataba Taluda, apay kapaw. Ha? Makita mo talaga. Nay. Nakinkinay, di pa nagnanadya day yiting nga. Sana ya? Ay, biliba ka talaga kang kantata ba Napigsa talaga dagita matam. Ang napudpo daw ma, di makinigay.
Yan ay, makingkan nawan. Ay na, nagpudaway. Ha? Talaga napig sa timatam tatabadaw. Ngam, nay, sabi ngay, kimus na umutin to'y mata ko araw. Ha? Nananon ngay, nalawag lang mo titay. Magmag na kami ni Nana Tuyang. Ha? Abay, di mo makita. Ay, suday talo mablabas. Imposible di mo makita. Ay, nagkusnaw na talaga ti panagkitak. Ni Nana Tuyang dayta. Nana Tuyang! Sa dino ti papanam? Dita tersina ni kumarik akwanang agalaunan kag orasan ti panagkikita mi dita. Badang, anya ter aramidem dita. Awan, Mike. Nakatugawak lang dito eh. Nakatugaw amang buy-buya kadagiti aglabas sa Shakes. Hapay nga bagam ngay. Ay, nagluko ka. Ay, kwa. Iso malagayam nga awan kay jay balay. Agpapaangin aklang mo Agawid ka. Hapay aya pagawidin na nagpudot. Agawid ka, tamapan mo lepasan at arimaanan di electric fan. Ay, ang dagami pa paaramid kan kanina na tuyang tatabadaw. Agawid kan Ha? Nagawid ka kanaon tatabadaw. Di ka pa'y lagawid, ta ipang-or ko kang kada ito awid ko apayaw. Wadain, agawid akaun. Unalakit tungit mo na ya. Di nakpagungot-ungatan no kastoy kapudot ti panawang si kabadaw. Apay ngay, Mare. Nakita mi met alinayatam ni badong mo iti payong. Nadlaw may akas lagong ungot ka kenkwana. Talagang agong ungataken ko na kukumaray. Ay dandanik lapinang or iti payaw. Ay, saan Mare? Madadaal day tapayong mo no ipang urmoken kwa na. Kasano asa anak ang makaungay. Ipatpatarimaan ko di electric fan may. Ngam di nakmatikas kasaw. Manungal daw nga bagbaga. Aguray ka. Ay, maulaw kaminken ka. Kunak no siyak lang ti maul ulaw. Uray si kamot gaya marikwanang. Apay, anya ngay kumati pagkaulawan niya. Ti kadipudot ti panawan. Kat kunam nga upatir kunyaw. When nga road, imbagam day ta marituyang. Ay, kukumaray. Dispensaren dak. Awan ka ditiro kun may. Uray may isa. Awan. Jepay kakaisuna nga electric fan may ka nadadaol. Ay, awanan ti angin marikwanang. Ayun. Pangalaan mi ngay tigatang ni iti upat nga irakaw. Ay, agkalinduusan ako. Ay na, uray siyak marikwanang. Sige na, marituyang. Ibagamlatan alima ti irkonyo. Agistorya kalatan. Uray saan apod na tapno agangin. Kaya tiyutikas jay. Posible saan ka pala nga matarimaan. Salbag ka nga electric pan. Martilyo, kinlan sa daytoyan. Pagtarimaan ka. Tatabadaw! Andakaw! Nasayaan mo tanda ka, kwaraw. Umay ka. Umunod ka. Wain data. Kasapulak ka. Timang tanggal dayto electric pan. Napaya ka sa pulang pay lang timang tengayl. Katsan mo't ato maray dayta. Wine, tamartilwa kaun. Ha? Ay, adan na maperdi, ano martilyon niyaw? Kat nabaybayan ko na tartarimanay. Diyak mo lang matarimanay. Agungit tumanan ni Nana Matuyang no sumangpay. Diyak pala natarimaan. Amumutan, di pa nagungungit na. Ay, pirmi at ipanagungit na. Makapanirabyaws. Iso atang ngalamon, dahito electric pan. Tarugya ko na martilway. Nagmayatin tiyangin na. Nagpriskab. Ay na. Badaw! Adakaw na naggapoy di tsindaan. Nagmayat matan, titutugawam di tasalas. Ay, kituin mo da. Makita may, naka-electric pan akong tuyang. Ha? Natarimaan mount electric fan ta. Ay, siyempre mo da. Kasla barbaro na. Apay kapay, napabarok mo lang na ito'y daan ng electric pan ta. Ay, agtayak pa yun. Katsaan mo tiday. Wait, mabalin mo pa yun nga ibagat si Aramiden na. Kitime, sumardan ka. Na! Ay,
Aglaingan nga electric fan day ta. Simbarda nga talaga. Sige, electric pan. Tuloy. Naa, Heh. nagtayak manang. Magtandar ka lang dito tuyang ha. At dapat kaya't kung ipakita king ka. Anya day ta. Electric pan. Umasidag ka kinituyang. Naa, umasidag mga paisaw. Bilib ka kanya akong tuyang. Angam, apay nga Ilocano mati amuna asaw. Tay kumamot English, English ang pailang. Di mo to pa amutag English, Mike. Apay nga'y Marituyang, taok okradam matanday tapayong mau. Ay katagawid ako na maray. Malumaon, mapanak aglutaw. Ay, agyaman kami, Mare. Gapukan ka, nagangin, kat napreskuan kami kan ni Marikwanang. Ay, awan ang yaman na ko kumaray. Ay, numaibusan ka itibugoong, umay kalata dumawat ijay balay, tasanga dram, jay leben ko abugoong. Ay won maray, umayak to dumawat. Naibos nga agpayson ka di bugong may. Nasaya at magtempalagi mau. Umay kantumot lata umutang iti asen dito tersinak, Maray. Ay won maray, umayak tao. Sigay, inakaw. Bye-bye! Bye, Maray! Dakkel met gayam ti maitulong ti kinapalangguan ni Marituyang anya, Maray. Un nga rod, Maray. Maang-anginan ta iti inal daw. Ay, tinapatag. Naragsak kayo nga kukumare. Uray anya, apa naman. Ala, sigay. Didan, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Anything. Ni Kapitan Anything. Da kayo at tricycle driver, ha? Di yo pa'y amo alinisan da ito'y paradaan yaw. Nay, paingay nga kung unget ka, nanatuyang. Huwag pa iso na natuyang. Ay! Di yo aya amaw. Asyak ti binilin ni Kapitan amang linis dito'y abanda iti purok unaw. Win ka day, aglinis kamintaw. Siyak ti ungtan ni Kapitan. No makita na anarugit da ito'y paradaan yaw, kwaraw. Aglinis kami to, nana. Ha! Naskan nga glinis kayo. No agsubli ak dito'y paradaan. Naskan anakalinis kayo, na? Ay, pimanawag. Italangan na mo ka na uyong gayam ni nanatuyang. Kunak no nasing pati de. Naungat gayam. Alang, aglinis tayo kanaw. Ang mga no agsublay kat sermunan da tayo manain. Wait, tayo. Apay, Marituyang, naggapwam. Dita paradaan ti tricycle, maray. Napanak nagungungot dita. Inong tam, dagiti tricycle driver. Una, tadida mo ngamin amo alinisan di paradaan da. Kat siyak ti ungtan ni Kapitan. Ay na, Maray, awan ni Inting ita dito barangay. Oray nasken atong palak jay imparamid na kanya. Sa bagay matkit di Kalkalpas mo gayam, anagungayt. Ay nahun maray. Kasta unay tibutang dagiti tricycle driver. Ammo daitan, noan niya atalaga ti ugalim, Maray. Napan mo kidi nung ungtanay, nagiti tricycle driver, dita paradaanay. Kahit nagrugit mo gayam ti paradaan da. Kagura da kan, nagiti tricycle driver. Saan da kan nga itulod, no, da papanam. Inaramid ko lang timpatrabaho kanyak ni Kapitan. Di mo lang binaybayanin na narugit ti paradaan da. Ay sana mabali na. Inuray mo lang takuman ani pare inteng, ti agungit kadakwada. Orayat pailaan kat nagrugit di paradaan da. Agkaiwara ti papel kas kada supot a plastay. Sikan, ti pagis-istoryaan, dagiti tricycle driver. Apay, di mo amuaya. Adagiti tricycle driver, ti numero unaw, at ismusaw, dito'y barangay Kabildatan.
rayak lalim mabaga. Idi may nagungungot ni nanatuyang iji paradaan may. Ay, day tati imbagam ajak pulos patyan. Apay may. Aguray ka. Apa, nga inong tanda kayo ni Marituyang? Nagrugit ka no iji paradaan may. Ay, ikutpudnumat nga men. Diyo kaya ti maungtan, katalagamat nga min anarugit ti paradaan yaw. Naglinis kami. Nasakit lata na kami kininanatuyang. Ay, nasingpot dayjay ako, Marek. Saan mo ta nasingpay? Nakaungungot may. Adala ang gundaway, anaungat. Badaw! Asos. Ayan mo! Iyay. Dakas kan tataba daw. Sigurado nga ungtan na kan ni nanatuyang. Apay, sa dino aya, ti papapanam si kabadaw. Napanak lang mo't nagpagnapag na ah. Ay, itay kapay ngay ayaban. Tapay aya. Ay, katmangantan Aya. Ay kunak noong tanak manay. Apay ko mga ungtan ka, katawan mo't basol mag. Iso, may tikunak. Anya ya, luto masidain ta. Ay, kat di paboritum Ay na, nagmayatan ti kasto yabyak. Inal daw langay na naimas ti lulutwam, tuyang. Agkakaimas ti paspasidam kanyak, tuyang. Makadlawa ka. Marituyang, inong tamsamanan ni Kabadong. Saan ba tamaray? Naa, ay kasano kat nakapigpig sa tingiwat mo ang mga ayab kan kwa na. Kunami anong ong tamanan. Inayabak laeng atamangan kamay. Aya, Sa anak mo't anaungat kit no awan gap-gapo na. wan ta ibagbaga dagita tricycle driver anaungat ka kanaw. Ay, nasaya atem palagip mo maray. Mapan kuman gayam kitaan no talaga mo lang ang naglinis da ije paradaan da. Ong tamanan idan kasta kaday. No saan da ang naglinis, talaga nga ungtak ida. Ngam no naglinis da, ay katabay ko mga ungtak ida ngay. Naglinis kami, nanatuyang. Gungot pa iso. Nagtitinulong kami ang naglinis. Taplosan kan nga gurat. Nasaya at no kasta. Narigatan ti maungtan. Kasta minti na rin nyo analinis da ito'y paradaan yaw. Tapno naragsak ni Kapitan no umay nanto kitan. Ibagamatan kan kwa na naglinis kami. Wan sigurado nga ibagak deta kun kwa na. Mala, inda ko na. Nay, nasingpot-mot gayam ni nanatuyang. Ti ko nam idikat naungat. Naungat. Katno ka na yun na nga ungtan ni tataba daw. Mare, nakita mo dyan paradaan. Jakpay nagudong iso jakpay nakita. Ay na, naglinisan sika. Kat inungungtan nga men ni Marituyang dagiti driver. Mayat mat gayam no maong tandagi jay at tricycle driver. Uray sag paminsan laeng. Mapalagi panda nga men no kasta. Wen rumbeng laeng. Ay, sigurado ang maragsakan ni Inteng no makita na jay paradaan analinis. Sa paiso nga min, matiw mo na makita no umay ka diti kabildatan. Kahit paradaan nga road, pagluganan ken pagbabaan dagiti pasaheros. Ranta agtuman ti mapan mang sarongkar iti dayta a paradaan, maray. Mabit man laang maribanang. Apay aya, maray. At ako maibagakan ka. Ibagamon Nabayagan akayat ko nga ibagada ito'y maray. Kwa, umutang ako may di kwartam. Ay na, Marituyang. Nabayag matan akayat ko nga ibagaken ka nga awan kwartak. Ay, kunak nuad. Ay, awan, Maray. Amom no asino ti rumbeng nga umutangam. Asinaw, maray. Ni Marikwanang. Negosyante dayjay. Adulat ta ti kwartana. Aya, ay, mapanak tuman nga raw, ijay tirsina na. Dumagas kakit din Ngamen,
Ado tinaglakwan na, ado tigimatang itay. Nakita kat, maray. Anya pa'y ayati gatangag. Nagkit-kita pa'y nga raw. Nagadun day taginatang mau. Adun sa ti kwarta mita ah. Damat basait. Marikwanang, adaman la ibagakan ka. Anya day ta, maray. Mabalin nga yara sa askulaangain, tapno awan sa bali amakangan. Ay, sige ah, yarsaas mo laag. Mabalin ti umutang iti kwarta, maray. Nangagkaw. Ah. Sakpay mati ko nayaw. Nagpigsa ti panagdangagkaw. Inaldawak amin nga kurikaor. Kay, anya ko maitanon nangagmaw. Ah, maray, awan maipautang ko kan ka. Uray 5,000 laeng maray. Nangagkumanan. Ay, kwaraw, ang paigid ka man. Na, Maray, di mo ibagati kastaken kwa na, taado ti kwarta na day ta. Di mo makita dagiti nagado ginatang na. Ay, aya. Ay, kunak ano umay kalagpas pasali ditaw. nalawag mo't siguro tinangagmaw nga imbaga ni kagawad kwanang. Ado ti kwartak. Kasano ka daw? Ay kat mabalin ka pa utangan. 5,000? No kayat mo agad uray sa nga pulo aribaw. Ah! Ay, sige Ay. mga raw. Pautangan na kwaraw. Sige. Bilangin ta dito isang wanan ni kagawad kwanang ah. Wan, tadaak, amang panaknak nga imutang kan ka ni Marituyang. Oh. Nangiduli na kung di kwarta kang. Di tabulsam ah. Saan ko nga ibulbul sa ti kwarta? Ah, pangiduldulinam ngay nga raw iti kwartam. Dito imidyas ka. Ah! Yay. Api-api na utangak mo tinadagos ni Nana Tuyang. Katsi ka, mahan. Nasyanak namin kankwana. Jak amaw. No amuna mo't lang ti agbayad. Wen no saan. Kat di tamon ang makita, tipod no nga ugali ni Kumari Katuyang. Ay. Kunamot ang natiwod nga agbayad kan ka. Ay wan, masapol nga ipalagip dagiti utang na. Ay. Kasanon nga din pautang ka oh. Ay kat makitan to, no amo na matlang ti agbayad iti utang na iti sabalay. Ngam no siya, talaga ang natiwod nga agbayad. Kinapudno na, ada maipautang ko kan ni Marituyang. Ngam jakla pinautangan. Iso matlagayam nga umut-utang kanyak. Ay, nagrigat mat ngamin asingiran. Ngam, ada nagpautang kan kwa na. Ha? Asinaw? Ay, nagturod mat tanday dyan ang pautang kan kwa na. Ni Kwarog, di inungong tan na. Ha? Inungtan na lang arod idan, pinautangan na pailaeng. Mas dawak nga rod. Ay, saus. Ay, sapay la kumaa. Tabayadan nanto ni Kwarog. Agbayad adagos ko na ma. Ingka di je bangkag ba daw? Wait, mapanak nga ruday. Hindi na kung masapol nga ibaon-baon pa eh. Tanay, inututang ko pa'y dahito igatang ta iti imulat ah. Wait, amaw. Iso anas kan amabayadan ta dagaws. Pabayadan ta dagos day ta. Danag mo na ya. Ay, mabainak no jak mabayadan adagaws. Mabayadan ta nga rod adagaws. Narigat, amangan no addan to maibaga kanyak dagiti tattaw no jak agbayad adagaws. Ada nga talaga. Wen, amok nga ibagbagada na ungetak abakot. Nasaya at may tamaw. Istrekto abakot. Dayta tibagbaga dagiti tattaw. Nangisit lang nga rudin abakay. Manupay nga agdigaws. Nakita, tibagbagada. Unay kamutan, nay nayunam samag. Ibagbagak lang, dagiti mangmangag ko tuyang. Apay marurod ka ngay. Pati dayta pa nagdigos ko aman manaw, is-istoryaan na pa yan. Kasta nga rod dagiti tattao. No addamay sa pa nagkamalim. Amin nga aramidam, kamali amin ay. Saan ko akam maleti, saan ko pa nagdigdigaws? Talaga nga iranrantak ti saan unay nga agdigaws, tapno makatipid ta iti danaw. Malaksid ah, no inaldaw nak nga isakduan iti pagdigos kaw.
Asino tinakapila, tagpay tuludak man ija tiyendaan. Siya, kantay. Ah, Sakaday! ay naimot daytan. Bigat, anak kapanimid ka akasla na dagsen ti problema, kwarog. Ay, talaga problemado ak ita. Antay. Si kapay mo't abaro ti maadaan iti problema. Kasanaw, hindi matlag bahaya din ni nanatuyang iti utang na. Ay, una yan. Apay ngamen ta pinautangam. Kat nun numero 1 at tiwad dayjay. Napay nga itayo lang ngayong baga kanyak. Nay, saan kamot ngamen na nagdamdamag? Kaya't mo asawa nantay. Nawanin siya isang 10,000 pisos kaw. Ay, kastan ah. Ay, babawi ka nagpautang. Nakaispoting kayo mat adwa. Apay, sa dino ti papananyaw. Papananta ka din, Tuyang. Mapan kami man agdate kin ni Badung kaw maray. Agdate kayaw. Wait, Maray. At dagayam kwarta may apagdit may. Apay, saan ka nga umapal marikwanang? Apay kumangay nga umapalak. Mayak ti adda ka date na marikwanang. Yung kayo lang agdate. Aywan gaya marituyang. Sakbay amapan kayo agdate. Ipalagip ko kan ka, di utang mo kan ni Kwarog. Ayun maray, jak nalipatan. Adda pagbayad ko. With interest pay anya ba daw? Ay, katuna. Mala, bayada mo, tinteres na, Tuyang. Total, adumot ti kwartata. Napan nag-date da tatabadong ka nanatuyang. Ngumdi da pa'y nakabayad iti utang da kanyak. Saan ka amadanagan? Taim palagip ko kan kwa na anas kan abayadan na di utang na kan ka. Mapay nga, di pa'y lang nagbayad. Bayang pay laang taag-date da kan ni Badung na. Nusang nagbayad ni nanatuyang. Idarum ko talaga. Ay namare, nalipatan manen dagiti tricycle driver tinaglinis di paradaan da. Ay, kasta aya. Ay agkaiwara manen dagiti papapel. Kas kada supot ije paradaan da. Mapanak manen agungod inton bigat. Agtalikod kalabasit ak nalipatan da manen ti aglinis, mare. Ay, sana mabalinday tamaray. Ung tanak ni Kapitan, numabaybayan anarugay, jay paradaan da. Kitaan nyo tiyo masidag ka bakit? Ni nanatuyang, oh. Ay, saus. Umay na tayo manin ung tanda ita. Nagrugit manin dito paradaan. Ay, aglinis tayon. Apaya nagrugit manen jay paradaan yaw, Nalipatan mi tinaglinis. Tananlipatan mo tinagbayad iti utang mau. Iso nga ron ngay mayak dito'y paradaan yaw, tao mayak agbayad. Ha? Agbayad kan? Ngumapay nga ungtan na kami. Siyempre, saan kayo gayam ngaglinlinas? Aglinis kami. Aglinis kayaw, tayawat ko inton madamdama jay bayad ko kan kasi kakwaraw. Saan ka gaya manatiwod nga agbayad na natuyang, akas iti bagbagadag iti kukumarem. Naungetak laeng, ngam amok tagbayad iti utang ko, kwaraw, kasta ti ugalay. Ay, kwarog, husto ni nanatuyang. Naunget, ngam saan atiwod ngagbayad iti utang na. Ala, sige. Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Kita man iti sarmeng, nubagay kumulang ti badaw. Ay. Badaw? Yunay kan, Tuyang. Nagbayag ka. Apay ayan. Nagbayaga nga gururay di tarwar. Mapanta na. Mapanan tilugan. Numasikuran ka, umununakan. Ayunay mo tanday tangaramid mo.
Kay sumaruno akton uray ta amukmat ti papanantayaw. May sangarod alugan ti pagluganan tayo amin. Ay sana parikot dayta. Mabalin ko ti aglugan iti sa balay. Ni Marituyang nga ikabadong. Ay na, bayamon day jay atao maray. Anya, Nakabaybayag nga gungunay. Maudi ka nun, ta sumuro tulatan. ay una yun ni Marituyang. Kanayon laki iday nakasta. Ay, jak mandam mo iti day jay atao maray. Masurunak. Nukasta, saan tayo nga urayon? Saanayin, makamunton na sumarunaw. Sa bagay, amo na matkit di at ipapanantayaw. Mangrugin ti seremonya dagiti agkasar, ang mawampay ni Nana Tuyang. Wen nga rod kwarog. Sapay iso ti may sa kadagiti ninang. Anya nga ta, numapan mula ang sukunan. Ha? Ay, awanan Naladaw unay no sumangpot kami ditaw Wen anya. Nagadayon dito iti barangay tayaw. Ay unay lakit din aya. Kana yun ang maudi ni Marituyang. Nimbaglakit din tayo muna tayo dito yan tay. Ay wen tanu inuray tayo palaan. Sigurado. Amin tayo kat naladaw. Nalpas gaya mo ti seremonya. Wide, naladaw kan. Ipapain ka talaga. Sana bali tinaskel sa anak analadaw iti panangan. Anya? Mala pumila tamutin, tani mabisin ako. Hoy, tuyan. Oh, apay. Kita ema. Hindi ka man nagpapaudin intong madamdama. Anya? Magkukuyog tayo nga agaway, di barangay kabildatan. Nagbayag mutin nga ni Marituyang. Kunahan mo at sumaruno adagos kanyak pare. May sa oras tayo nga agur-uray. Pandarin yung tilugan tayo, agawid tayo, ta sumaruno tulangay. Makaamo ka mapantay nga ro din. Wan pare, tamang kitan to ti pagluganan ng agawid. Kukuyog tayo kuma. Sana mabalin na maisinsin ha. Ay, makamumutan iti biyag na pare. Kunak nga urayon dak, ng pinanawan dak hiday. Kasanaw, nakabaybayag ka mga men. Ay, jaske kayo kidami nakakadwa. Sika, ti Jaskay. Awan ti babain mo nga papauray. Anya? Uray kumamot bukod mo alugan ti pagluganam. Agam saan may? Ay, naudi aklang magdidala ka inurayon. Ay baliwang man ti kasta nga ugaling tuyang. Ha? Agpapa-importante ka lang nga kanayon. Unay matanday jay Marituyang. Kanayon ang mauday. Kasano kat dimot ngamin makigiddan kada tayo, Marikwanang. Ay, idi agrubwa tayo. Iso ti maururay. Idi agawid tayo. Isumanan ti maururay. Di nansamot ammo ti makikuyog iti kakadwana. Kaya't nansa ti agmaymay sa. Walang kaslasan amay may sa ti lugar a pagawidan tayo lukas jay. Ala, baybayan tayo ni Marituyang. Nukas ti kayat na, Maray. Anya nga rod ngay. Dauting tayawang kail. Ewan man, padasan tayo mo ti agaliwaksay sa paminsan. Ha? Sa dinaw? Iti sa bali a lugar Tay di tayo pa'y napnapanan. Ay, excited ako ng kail. Ay, una, excited and interesting ti mapan iti mountain tapno ag-hike. Aya, Ilista man tinagan dagiti kayat na ako muyag. areglado ang kail. Ken kalpasan na, diretso tayo iti papanan tayo a barangay. Tapno agpalista kayo. Iti kasta, adan to kuyugan tayo nga tour guide. Ay, nasaya ti kasta ang kail. Tapno mako na secure tayo, iti papanantayaw. Ay, impalista kong tinaganta ba daw? Para manan iti anya dayta. Iti may nga outing tayo, amapan ag-hike ijay mountain. Mountain. Sa di naman daytan. Ay basta, ijay kanusikat a mountain. Anya? Ay naba daw, gondaway tamutin da ito ang makaliwaksay. Ay, supay dayta paggasgastusan manan iti kwarta. Ken pagtaktakan. Uray ta makapasyar tamut ijay bantay anangataw. Wine. Nangabakan tuyang. Sikan ti masura.
Ada tayo dito'y mountain camp. Mayatan dya. Gusto kayo ang gail. Malipatan ti katugangan no kastaw. Ay, nagtatayag dagiti pinuon dagiti kay kayaw. Ay, nagaduti birds. Anya ngay day ang gail. Di kagda nagtao nila ang ti agila dayjay. Ang mga nuwad damit ulag dito ang gail. Ah. Day baklat. Ada pa'y gayang bakas dito'y. Yay, nadamot gayang bakas di tao eh. Kita amaw. Ay, mulmulagatan da ka dagiti bakas ang gail. Ha? Pumanaw tan di tao eh. Naa. Mapantan iti cottage tayaw. Ang mga no umataki dagita abakas. Ay naku maray, jak mutin makaturaw. Apay aya, Nagado nga insekto nga agun uni dito. katuon at anda pa yung aro diti kabambantayan. Ay, sausan niya manunday ta. Ay, makaalyaw at denggang. No nilang mati may sadak kalabilit dayta. May sa at tumatayab. Ay, talaga jak makaturong no kastaw. Nakaturog ni Mari Banang. Maturog tamaten. Ito'y bigat, agawid tayo. Ay, Marituyang. Ay, agriing kan bigatan. Nakadigos kami. Bigat mo gaya man. Wen, agsaga na kamutan tayong kaagdigos. Kalpasan na, agawid tayaw. Ay, madam na mapay maray. Baka turturog ak pailang man. Ay na, bumangon kakit din. Tadi kakit agpapaudi manan. Maray. Nang runa kat nagadayaw ti pagpagnaun tayaw. Ay, sige, sumaruro ak tumaribana. Sige, tay sagana may ti pamigatan tayaw, tamamigat tayaw amasapa. Ay na, itay pa nga muna da parenteng. Kwarog, maribanang, kun marikwanang. Ngam, adata pa lang dito, tuyang. Agtutur ka kanilang dita. Jak pa'y nga nalpas. Ay, katkarte nga nakabaybayag ka mo laki una yan. Anya, Napanan, dagiti kakadwa tayaw. Karaman ti may sa tour guide tayaw. anya. Panawan ka dito yan, makita. Ay, sige ba daw? Nalpas ako. Mala, mapantang arudan. Kartangam nga ron Ay, nauditan na talaga. Ay, kamaudyanan da. Ada tayo dito'y barangay da. Mabalin tayong tilumugan, tapno makaawid tayo ni tilugar tayaw. Tirigat na. Awan pa'y da paribadong kun Marituyang. Ay, urayan tayo man ida dito yan. Wala. Alangan apanawan tayo ida. Day tatirigat na iti kanayon nga agpapaudi ang gail. Ay, anusan tayo nga urayon. Anyamot ta ni nanatuyang. Ugali nanti agpapaudi. Ay, kartangam timag na. Nauditan na talaga. Anya. Ay, di akong matanawagan dito ayanta da parinteng. Da kwaraw, kun maribanang, kun marikwanang. Ay, aguray ka. Nay, nagsangat idalan dito. Ay, jak mutin matandaan no anya dito tinagnaan tayo. Ay, uray siyak. Ang makamulitan. Anya ngay adalan ti suruteng ta dito. Ay, basta magnatalatan. Ad-addan na maudi talaeng. Nuagyan talaang ditoy. Ay, sige, surutin talangan day tamay sa adalan. Makamuditan. Ay, nabadaw, nayaw awantan sabot taon. Unyag, pesa. Awan, magtikarayan na matandaan at ngalinabsan tayo ngay may ditoy. Ay, nabambanog akaw. Ay, agsubli talangan. Si kanto mga may. Sapay naganda yung tinagnagnanda. Sapay pasang ang tidalan tang agsublay. Ay, awitan nakbadaw. Anya? Ay, just kiki, diti kastoy abiyag. Awagan man ni Marituyang no ayandan. Anya nga min ay ti mapaspasamak da, taawan da pa'y laeng. Ay, at least, amo ti tour guide tayo, ti pakasarakan kadakwada. Wen mo't di Ay, mabiit lang nga rod. Tagbiro kak iti signal. Ay, una yan. Aya, Ay, awan signal dito'y inteng.
Ay, talaga ajak makontak ti cellphone da. Ay, masapul nga ron, nakasarita tayo ti tour guide. Nabambannog ako na yun tuyang. Aginanata pa lang man di tayo. Awag ako man ni Mari ba nang awan mo gayam signal? Ay anusan dalangan tag subli di bantay. Malawon, kasta ti aramiden ta. Ala, intang arudan, kartingam. Basol mau. Apa yan naudi ta? Nayaw awan talaki nga raw. Gusto mo na. Sana makatulong day nga ibagbagam. Kasanaw, kit masurunak. Inton maminsan, di ka nagpapauday. Wen, alawunan, malamapantahan. Awan ka di pa'y lang datatabadaw kan nanatuyang ang kail. Ewan nga ron, kung na ti tour guide kit awan damit ijay. Anya? Mamatiak ang masarakan damit laang. Ngumkid day. Ang mga no, umabot tayo pa iti 1D dito'y. Yay! At last, nasarakan da kay mutlaangan pare badong, marituyan. Ay, kapitan. Ay na, nabambannog ako ni Justo paray. Tatla kayat kundi maturag. Ay, oray siya, kapitan. Turog yun na. Kabayatan ti panagbiyahe tayo. Ay, di la mabalin na maturog akpay bi, ay taurayan da. Ay, saanin. Ay, unay kamatin. Yanus mon. Ah, Ay, lumugan tayo. Tanay. Nabayag nga agur uray ti pagluganan tayo. Ala, lumugan tantuyang. Kartangam. Inton maminsan, di kay agpapaudi. Tapno saan kay amanaktak iti biyahe. Kamaudyanan na. Nakaawid tamot lang, hindi to'y balay tuyang. un nga raw. Ay, makaungat pa yun ni kapitan kadata. Ay, kataganos ta tamakiluglugan talaing, mate. Naudi talaang kunamula no asinudan. Ay, basol mo mutlaing Kanayon kantuman nga, papauday. Adayo kumakas dyan, tinapasamak. Ah, makaungat ka ba daw? Tanya pa'y kumangay. Alangan man niyag katawak. Ay, sorry nga rudan. Santo na maulit ti kasjay. Promise. Sige, sapay la ko mga raw. Tagbalbaliw ka ni tikas nga ramid mau. Ay nanatoyang. Di ka nga minagpapauray. Makikuyog kayo kadagiti kakadwayo. Tapno saan da kayo nga ibati. Nang runa, no kasta adiyo kabisado. Ti papanay nyo. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! At naman na tayo akalugaran tayo, iso amapanak, bana. Katno katay na laang samot itay bigat, inteng. Masapol amapanak tasyak ti mangida ulo iti sugal. Na, mapan ka makisugal? Ne, anya pa'y kuma. Iso nga ron masapa ak amapan. Ay, di ka lang mabain. Naa, Kapitan ka pa'y nga rod. amu na mo lang agsugsugalak. Ay, no apay kit di adi yung maikat day ta asugal. No kayat mo, di makisugal ka man. Anya! Ay masapol abay grop, ti aramidin tayo nga agsusugal kakadwa. Unmat nga main kakadwa. Husto ti ko na ni Uncle Inteng. Ay mainayon ka iti agrupo ko araw, tasyak met ditoy. Ariglado ang kail. Dagiti babae, mailasin damit iti pagsusugalan. Anya? Day tate rubag, mailasin kayo. Sige nga raw, kapitan. Mailasin kami, no kasta ti kayat mau. Mala, irugi tayo. Agpada talang maray. Kagurak may tisugal. Day, kasta ka day, pari ba dong? Iso akagurgurak no makitkitak ni pare inte nga makisugsugal. Ay na, jakmat agkurang amang bagbagakan ni Inteng. Ang jakman mo, taipilit na mati makisugal. Iso asaan na mabutang nagiti kalugaran tayo nga agsugal, maray. Ha? Gapot na makitkita da ni pare inte nga makisugsugal. Ay,
Mababainak nga rod iti araramidan ni Inteng. Ay talaga akababay na. Ag dinamag dito'y lugar tayo. Nga uray kasar. Wenno minatayan. At dalat tasugal. Nagabakakwarog. Aya, manungay ti inabak mo ang gail. Adu Wow! Ha? Nagadungag pa iso ti kwarta manggail. Balato. Anya, agawin ako tayo nakagdigos kan nagsukat. Rumbang laeng tapno di kay agat lingait. Angam di balatok ngay. Dita, Ha? 5 gasot a pisos lang kat nagaduti inabak mau. di mo lalaangin ta kwarta dayta. Paray, lumabasak pa Ay kat lumabas ka lang paray. Oh, Ni ka di kapitan ti limabas ka ba dog? Wen maray. Kaslasan na kapitan. Ay, nangabak ngamin iti sugal. Isuan na ragsak. Isu at dumano ni tilapayag na tiisem na alimabas. Nalabos ka mo at ka ba dong? Ay masuruna lang amin maray. At dakurkurang na dayta kapitan tayo. Naa. nangabakak iti sugal ba na? Sa anak amaragsakan iti dayta, Inteng. Ano? Imbes ko makit ding anawaam dagiti agsugsugal, ang sikapay ti dadaulo iti sugal. Ay nabanang. Delikado ak no kunam nga anawaak dagiti agsusugal. Anya? Agbalinton akalaban ko amin nga umilian, no kasta. Ay, gapaw tamabutan ka akas ti mapasamak? Mainayon ka matay? Siya nabali. Tano malpas ti tabaon. Awanan ti agsusugal. Mamati ka, Inteng. Kawanan ti lamaingam kayat ko pailaang ti makitong it. Anya? Ay na, numabalin la ko mga ituloy marikwanang. Kat mabalin mo't latta no kayat tayaw maray. Talaga? Saan nga tanga agong ni Kapitan? Isodan to pa'y kanikwarog kat nasumday ti sugal. Sa bagay. Pudno day ta marikwanang. Nakitak to pa'y ngagsugsugal day jibakir. Ay na, nukas ta nga raw. Ituloy tayo mutyag susugal di tayo. Marikwanang umutang akman pa'y itiara. Masapol ka di pa'y dayta no ing kamakitong Un amaray tapno enjoy ti panagsusugal. Kasta aya. Malaing kamangalan, tasaksakak manan ti baraha. Aha! Ah, ka mo lagayam dito, tuyang. Badawng, Ay kakasi ang agtrab-trabaho, ijay bangkag. Imbis ko mga ilutwan na kitibalong kaw. At nakalagayam dito, yung makisugsugal. ay kwa badawng. Ala, agawid ka. Itamot lang. Ay uwan badawng. Kinaim na kita kaldiraw. Awan pa'y nagyan na ataraon. Badawng. Mabisbisin ako na simbang pa'y. Awan pa'y tinaluto amakan. Ay napasensyakan naibayagak anak isugal. Day tati tinautawid yung ni parenteng nga dakurkurang na. Anya, Saan kita nga dakurkurang ni parenteng? Isaw tinatawid mo. Isaw tinadaulo ka na kayaw. Iti panagsugal iti lugar tayaw. naggapuam kwarog. Naggapuwak di ta kabakiran. Ay na, nagsasaro no ti pan nakaabak kaw. Adda ka di pa'y laang dagiti agsusugal dita. Adu pay ate agsusugali jay. Ang bumawi ak tao. Mabisinak lang amin kay. Ay kat agmerienda ka pa'y adalakok at tinapay. Talaga day tati kagarak di tao Mabisina kaon. Asino mo't nga iti kakadwayo nga agsusugal iji baker. Nyang kalinting matlaang. Kanila iti daduma ka lugaran tayaw. Anya? Ay no kasta, umayak nga road. Inak agila ko iti makan ijay. Ay, adu ate gumatang iti lako yaw. Tamabisinda matlaang ijay. Pamarayak to mo't ati makipusta iti sugal. Ay, pautangan dakman nga raw. Pagpuuna ka makisugal inton madamdama. Sige, pautangan ka.
Basta tulungan nak amang ibagkat iti lakaw. No problem, kagawad. Ay, naibos nga agpaiso ti amin alakok nga inigkaw. Ang apay amaladingitan ka, kagawad. Ay, nagsiala da iti kinanda. Kunada amadamdamadan to abayadan. Ay di da mo nagbaybayad. Ay, saus, malugi kayo nga rudin ano kasta. Sa pa ininot ang nag-aawid da. Yay, padak mo't siguro idaan na abak iti sugal. Ayan ni Kapitan Inteng, Kapitana Banang. Ay naklareng, upat kayo mat nga imay ditoy. Umay kami kumaagdarom kan ni Kapitan, Kapitana. Anya, ngamin, dagiti asawa mi alalaki, kanayon damaten amapan makisugal. Ha? Sa dinaw. Ijay bakir, Kapitana. Ijay ti pagsusugalan da. Ha? Numabalin, paikat ko man ni Kapitan Dayja apasugalan, Kapitana. Ay, awan dito'y ni Inteng. Adda na pananda amiteng, Clareng. Ay, Kapitan. Ay, natakawan na kidirabi eh. Ayan yamutan. Natakaw ka. At December kiti Tersina, tinakaw da amin na koleksyon ko. Ha? Ay, aganay 50 mil amin ti tinakaw da. Ay, sus, una yun. Ay, sana mabalin kanyak da itaw. Masapo la matiliw na sino man dagitag tatakaw, Kapitan. Ay, bayam, takasaritak ni Kwaraw. Tagridam da na iba. Agsasaron no ti pan nakaba ko iti sugal tataba daw. Apay, damdamaga kayaking ka. Ha? Ikuha nga main. Isaldak kumapay lang kada kayo ti tricycle kaw. Anya, Nagpakpakasya kada kayo tataba daw. Uray na lakalang ti panang isaldak. makita yun day taabunga ti panagsugsugal yaw. Ala ka din Please. Ay, awan ti kwarta, Kwaraw. Ha? Anya? Ay, imay nagreklamo da Klaring dito'y. Wan, Inteng. Oh. Agreklamo da, gaputa nagbalinan aman nugal dagiti asawa da alalaki. Ha? Ni Marikwa ng mat, natakawan. Ni Matkwarog, isalda na kanon ti tricycle na. Ha? Iso apag nga asim Inteng, taag panunot ka. Na. Ipasardeg mon day ta apa nagsugsugal dito masakupam. Sakbay anak dakes ti mapasama. Ay, agbambanog kayo lang nga mapanagdardarom, Clareng. Ha? Sana ka mamating pangag ni Parinteng, ti darumyo kingkuha na. Anya? Numanakam ko Kapitan. Saan ko mga iso mismo, ti dadaulo ti panagsugal. Nukas nga rod. Kani Apo Mayor kami amapan agdanom, tata. Ay na, ibaon na kayong tumulang amapan ka ni Parinteng. Ta isaw ti mangsangoy ti darumyaw. Anya? Basol ni Parinteng, ti palubos na ti sugal dito lugar tayaw. Wen nga rod tata. Di dalaan mo. Gapo iti day taasugal. Ado ti agasawa nga agaapa. Aganos kayo laeng, Clareng. Pacheck, adan tumulal daw ni Parinteng. Inteng, adda sayang guseng amang mangegkaw. Addan dagiti dadduma akalugaran tayo agumurguraken ka. Anya? Gapo iti sugal, ado ti agasawa nga agaapa. Na. Adagtakaw, kanuan niya pa'y dita. Awanin ti makuna alinak kan kapyano kasta, Inteng. Ah. Isu nga agbalaw kan, sakbay amaladaw ti amin. Sikamat ti kapitan ditoy. Manyagay ko mataramidak. Ay katlikli kamun ati makisugal. Masapol nga isardeng yon ti anyaman akita ti sugal dito'y barangay tayo.
No saan nga aksyonan ni Kapitan Inting ti reklamo mi? Mapilitan kamin amang idanon ka ni Apo Mayor, Kapitana. Anya? Agparikot kami. Ta saanin nga agtrabaho dagiti asawa mi a lalaki? Day tamot latan agsugsugal ti amuda nga aramidan. Clareng. Di mat ngamin aramidan ni Kapitan ti pagrebengan na. Ay, bayam. Takasaritak tumanen anaimbag ni Inteng. Numabalin, paikat da amin akita ti sugal dito'y ayan tayo. Wen, kinapudno na, kastamot laeng ti kayat ko ang mapasama. Di mo isalsal dati tricycle mo, kwaraw. Apay nga ang Kyle. Kat kasapulak nga rin ti kwarta pag sugal kao. Napanunot kong ipasardeng ko amin akita ti sugal dito'y barangay Kabildatan. Anya? So, di mo isalsal da. Agpasada ka kindi. Ay, diya kung makasubot ka dagiti abak ko iti sugal no kastang kay. Ay, manipod ita. Pasardegak ti sugal. Anya matang. Siya kung ti gurguraan dagiti women's. No jak aramiden da ita, adi nakarkaron tom. Hey, sa bagay. Nawan mo't nga minasayat nga iten ti sugal. Maragsakan nakparay. Tawanan ti agsusugal ita. Agyaman nakparay. Matulungan na kita ni tuyang kaw iti panagbangkag may. Wala. Mapanunot nan. Tumulong kan tapno bumaknang kayo. Una, nasayat may. Ustaw, tinaramid mo paray. Wala tanay. Da kaya't aguraan dak. Da kayo mat ngay. Kumusta kayon kadagiti asawa yaw? Clareng. Mayatan, Kapitan. Makumikom da itan nga agtrabaho iti talon. Saan akas ide, nga ijay dalatan sugalan amapmapan. Mayat ano kasta? Ura siya. Liklik-lik akong da ita asugal. Rumbang laang Kapitan. Kat agyaman kami launay, ta inaksyonan nyo da iti abanag. Awan anyaman na, Clareng. Ay na, Kapitan Enteng. Kas amati umili, rabang yo ti agaramid iti pagsayatan ti barangay yo. Saan kat ada kayo ti dadaulo iti sugal? Ngem sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Catherine Bawanan di Tavira. Ken kada kayo amin an apo, anaayat adumdum nga kadagiti drama mi. Ala sige, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Sinsinyasan nak ni Apo Mayor. Iso nga indak agtayaw. Sige ang Kyle, tapicturen kayo man. Kan i-video kayaw. Dahil talag video ti amom. Nag-video kayo mo't ano kayat siyawang Kyle. Pangasi, di mo ipupus Ay, sanang Kyle. Ipakadak pa imot nga umuna kada kayo ipus kao. Very good. Sige, tayawak man. Last dance day tuyang. Nagsagana kan. Word badaw. Irwar mau, tisilupin mau. Madamdamalaan. Umawat tayaw, nitiwatwat. Word, dakkel tintugot ko asilupay. Amok adakkel tiwatwat ka. No di tayo, nagdadakkal, tiwatwat nga iyawat da. Ala, umunatan apumila nga ron. Kito na. Tapno datati umuna, may kan itiwatwat. Sige, Kwarog. Agpwisto kan iti abay tidakkel a kaldiraw. Wain kagawad ko anang. Rugyan tayon ti agiwaras kadag iti taraon, munwat-wat. Sige, tapnawan makuna ni Uncle Inteng, aditay timulaw. Marikwanag, pinayaban na kanumat. Ay, wun maribanag. Ta si kantuman ti mangikararag iti taraon tayaw. Ay, huwin maray. Damari tuyang ngay kan kabadaw. Dagijay daman ni, nakipila dan. Ay una yun. Ta isuda pa yun ti mo na nakipila.
Oh, badong, adtoy tiwat-wat mo. Awati mo, ta sumarnuak mo to. Ah, ay may sapay ka no awat-wat, kunam. Tayo alam ni parinteng. Ay, may sakanupay awat-wat, kakadwa. Bali, dua awat-wat. Oh, adtoy badong. Ay, agyamanak. Para ka ni parinteng da ito'y may sa. Ay, mabiit lang, ta irwar ko tidakkel asilupin ka. Awatan mo ti sumorno awat-wat. Taurayin ka, tagawid ka. Uy, sige. Ay, kakabsat, amang iwarwaras iti watwat. Dito'y man 5 place, 5 awat-wat ti ka sa pulak. Tada upat nga anak ko dita nga umay ko ipilaan iti kanon da. Nawarasan na dagiti amin at tao ating mabunaw. Ay, word, Maray. Datayo matan ati mangan. Aw, agpila kayo nga ruday. Taitid kunti ka ninyaw. Ay, warog. Ay, makipilak man. Mabisina kun. Ay, nasaya at matada ka, inteng. Mangan tayo, tada tayo lang ti saan pa'y anangan. Kunak man nun alpas nga impilaan na kayo ni Tata ba daw? Ah, ay, kanya nga impilaan ka, jakpay na kan. Ay, muto yun ati wat-wat ka. Ha? Ay, mapanyo pa'y sa pulan ni Tata ba daw ang angkangil? Ha? Inala na itain ti watwat niyaw. Nagawid na na. Nagadaw, tiwat-wat tatuyang. Umanayin na si Dain tayo ti makalawas. Wuna, namati da nga daupat nga anak ka. Yan aduman ko man, no nanay mo asa nga pulo ti anak mo. Ay da, nagdadakkilawat-wat ko naman. Kasano? Sa nga pulo ababoy ang nagdadakkel ti pinartida. Ay una, baknang di lalaki ang nangasawa iti balasang akaanakan ni parinteng. Uray kasar, agsala da mulat ta iti cultural dance. At dadaytan iti masignan, no kaya da. Kat saan da nga ikatayin ti nabangunan da kultura. Sa bagay, uray no kasi kat amuda mo ti agkararag iti Diyos. Gusto daytan, mabisina kon, mga takiday. Ay, nagawan kat ababa inday jay aparibadong. Una nga raw. Dumawat iti wat-wat. Kat siyak pa iti irason na. Di lang mabain. Tinapot nuna. Nabayag ka nuna kasi ti aramidan na. Aya, No da papananda pakipunsyunan. Agpabalkot da, kat da kayo ti rasunda. Gayam, ihawid da. madiday tang aramid da. Mangibabain. Anya nga tamanan ti sumarunong agpapartay, paray. Ay, jak mo. Urayan tayo. No adda agkasar. Adda ko mamanay, ti mapantayo pakiwatwatan, paray. Kurog! Abay ka ti angkayl. Mutoy man, day may sa battle nga arak. Arak, ayos paray. Aw, anto yan ti arak. Lino katakon para kada kayaw. Thank you, Aquarog. Ta, itangad ko man nga inuman. Ne. Intangad mo ba ng ti arak, paray? Wala na. Indron maminsan, paray. Di mo ulitin tinaramin ba? Dumawat ka iti wat-wat. Kat irason na. Madi! Ha? Di ka daw-dawat iti wat-wat. No irason mo tinagan ko. Mangibabain ka na. Ulitin pa ita. Makaraman ka kanyak iti 3-port kan 1-port asipat. Ay, sige paray, panawan kan. Apay anak kadumog ni uncle mo nga inteng. Nakainom ngamin iti arak itay, antay. Ay, kunak man no napanan ija barangay hall. Naira na ngamin nga da ni Tata badong itay. Iso ang naginom ni angkayl. Anya, At da ngamin napatag nga imbaga na kini Tata ba daw. kahit masapul ka di pa'y nga uminom iti arak, sakbay nga ibagana. Diyan mo kini angkayl. Ay, adula, men apanggapuan na nga aginom iti arak. Nasaya at mat no tiniritsan niya uncle mo ni Kabadong. Un kagawad. Barang sumarding taon ang papan agdaw-dawat iti watwat.
Tidakas na, di na mat idiritso nga isuda ti dumawat. Nga raw, ni pa'y uncle ko ti rason na. Husto ti inaramid ni uncle mo. Tapno di da agruam. Sikat namin ni uncle ko ngayon tayong. Isot na aramatin da, tapno makadawat da iti ado akarnay. Wen, husto ka, kwaraw. At damanin nagkasar, akalugaran tayo tuyang. Asinaw. Ni Roday, nga anak ni Saleng, di talaod. Ah, ay, mga sawa gaya mo ni Ruday. Taga sa balikan no alugar, ti asawain na. Nasaya at mo, tapno addamanin mapantayo pakiwat-watan. Ay, kituin na. Makumikom ni Kapitan ang makipit-picture taking badam. Huwag nga raw. Kadwa na, dagiti agasawa. Kinti gagayim na. Kabayatan dayta, mangrugidan nga agiwaras iti wat-wat tayaw. Way, tuyang. Gundaway munday to, kabayatan nga adda ijay ni Kapitan. Ay, saan? Amo ni parenting itan, titiknek. Iso-aso katak. Anya, Tangay, ado ti tattao. Saan da siguro amadlaw? Nga uray no agkarasublita mapan makipila. Adumawat iti watwat. ay wala niya. Ay, good idea ba daw? Day, napunpunon iti wat-wat tinangisit abangkaw. Hehehe, oray siya. Napunok, tidakla silupin ka. Ngayon tugot ka, tuyang. Agawid tapay, kalpasan na, agsublita manin dito. Apay, adapay sumarunaw a programa da. Ado kanupay timakan ken wat-wat. Iso nga adda cultural dance amaangay, kalpasan ti pannangan. No kasta, mangan manay, nagiti tattao iti malag. Kasta nga raw, iso nga agsublita manin dito. Ay, kunada, maudi ka no dayta apa nagtukardan iti gomos. Kaya hindi pa nagtayaw. Kasta ka di uncle. Iso tumulong kayo ang mangisagana iti makan. Masapa tayo kano amanganin. Alas 4 pa'y lang iti malamaw. Agawid ka no garo, dagiti daddo maabisita. Ay, sige nga raw uncle. Tayin kami ni sagana dagiti makan. Tayong kakatwa, nakasaganan. Intan, tuyang. Sigay, ay, masadutak nga agkarasublay. Iso nga ibagak nga dali mga anak ko nga yalaak iti wat-wat da. Kartingam, ang mga numaibusan tabay. Nay, kitaam ni Marituyang, 5 asupot tinala na. Ay, win nga raw. Ay, sip-siputak mat ni pari ba dong? Nay, na, karasuble ang mapandumawat iti wat-wat na. Ay, awan babain da kita. Ay, makapasuraw. Ti kunada siguro, kat awan makadlaw kadakwada. Payman, tayo nakibaga ka ni Kuwarog. Agruam da kita at tao. Namin ano ka kadin ang nagsubli-sublay ba daw? Ay, namin pito na. Ay, kitagsubli ka mo't ano kaya't mau? Anya, Ay, naibag nga oras man, kakapsat. Ay, kaya't kuman, nga ibaga ka iti ag subli-sublay, ang makipilpila iti watwat. Ta husto kuman, ah? Hasta matkin ka amang ibagbaga nga da anak mo, nga idaw-dawatam iti watwat. Ayabam nga minti anak mo, tayo suda mismo ti makipila. ha? Oh, Ay, sos. yaman na! Datan sa amot tanti pang pangagan ni parenteng tuyang. Ngarud, At dalaki din nakadlaw ka data, tuyang. day tamot ti amaw. Taapayakas di ti bagbaga ni Kapitan. Amaw, umapal dalaeng tinangibaga, uno nakadlaw ka data. Sigurado day ta. Kat am-amuta day ta at tao. Laki diya. Apay, amuda tangaraw, dagiti tattawi jay. Nabainanak itimbaga ni Kapitan iti kaadwan ti tao. Ay, just kiki, di na siya parenteng. Masapol na pailang mga ibaga. Nabainan samot datatabadong kananatuyang itimbagayo angkail. Awan damot di tawi, nagawid dansan.
Ay rumbang lang apalagipak ida ah. Ay, agasamot nga mintikas di nga aramid da. Kababain. Ay una. Ay siyak ti mabain. Itikas dyan nga aramid da. Sana bali kumaan, iti sa bali ang lugar ti pangaramidan da. Ay uray sa bali a lugar. Saan ang mabalin? Ibabain da ti lugar tayo. Sa bagay. Ay, kasaritak to man ni kagawad ko anak. Tabagbagan na ida. Madi nga mintikas jay nga aramid yung agasawa marituyang. Ha? Pangaasi yung matan tadi kay agruwam nga agsubli-subli makipilpila. Anya ko ma. Nung kasta nga adda parte, wano kasara, di kay agbilang agsubli-subli. No kasta. Pudnaw nga da nakadlaw kada kami iday maray. Mismo ada kami kan ni Mariban ang tinakadlaw kada kayaw. Ay saus. Nakababain pa yun no kasta marikwanang. Amuyo ka di akas taon ay tipungtot ni Kapitan. Ha? Iso ako na naapagbagaan kayo kanaw. Anya? Amo na ada kayaw. Saan na laang nga idiritso kada kayo ti sa una? Isumod lagaya, madi na kami unay panpansinan ita paray. Anya kumaita. Ay, pakawanan na kami kumana paray. Aminin may, basol may. Nasaya at no aminin nyo ti madingar aramidan nyo. Ay, salbagkit di. Kinapudno na paray. Mababain kami itan, kinituyang kaw. Itinararamid may. Kunak adiyo ulitin. Inulit yu pailaan. Uray paray, saan may mga inaramat tinagan mau? Sumil lang kayo sudeta. Mangibabain kayo. Parinteng. Ay pangasyo. Isardang yaw, day tanga ramin yaw. Sana bali kumaano, agsubsubra ti makan. Di uray mampay ka agsubli kayo iti maminsang agasot. Nung ngay agkurang, di awanti ka ng ti daduma. Ay, uwan paray. Gaputa makita yung nga adawat-wat. Agabuso kayo mutain. Uwan paray, ikarimay. Agbalbaliw kamay. Saan na maulit pa'y dayjay? Panunutan niyo nga damang sipsipot iti madinga ramin yaw. Kain saan anasaya at dayta. Mga tutuladan ti daduma dita. Ngayon mala, pakawanan kaya. Ay tatabadong ka na natoyang. Saan ngamin anasaya at tikastang aramid yo? Ta ibabain nyo lang tibagbagi yun. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan!